आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका वालेहाना इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो प्रोग्राम में वन ऑफ द लेडी यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अज़ीज़ शायर, हाज़िक़ तबीब, यगाने रोज़गार शख्सियत जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी आपका तहे दिल से खैर मक़दम करे। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। आज की गज़ल बहुत लाजवाब है, हर शेर ऐसा है, मुनफरिद है, यगाना है, और आप सब भी वाह वाह कहे बगैर या झूमे बगैर नहीं रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा वाक़या तो बनता है आगाज़ के लिए, तमहीदी गुफ्तगू के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क़हत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थी तमाम मखलूक, निकले अपने लाओ लश्कर के साथ अल्लाह की हुजूर, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए। देखा कि एक चींटी अपने दोनों पर फैलाए आसमान की तरफ देख रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा चींटी के ऐसे करते हुए, उसकी ये हरकत देखी, तो अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला क्या मामला है। कहा सुलेमान आज तुम वापस चले जाओ, आज बारिश होगी लेकिन तुम्हारी दुआ से या तुम्हारी वजह से नहीं, इस चींटी की वजह से। देखो ये कितनी आजिज़ी के साथ, कितनी उम्मीद भरी, आस भरी नज़रों के साथ आसमान को देख रही है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी मखलूक से गाफिल रहूं, या मैं इसकी इस आस और उम्मीद पर खरा ना उतरूं, या इसकी आस या उम्मीद को पूरा ना करूं। तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है। पुकारने के अंदाज़ जुदागाना हो सकते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, जज्बात मुनफरिद हो सकते हैं, लेकिन जब सदक़े दिल से उम्मीद, आस और यकीन, भरोसे के साथ अल्लाह को पुकारा जाए, तो फिर अल्लाह ताला ना झोली खाली रहने देता है और ना उम्मीद के दामन को तंग होने देता है। आइए अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं, और जैसा कि अर्ज़ किया था इब्तिदा में, बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत खूबसूरत रदीफ़ है। कहीं साक़ी कहीं जाम की कारस्तानी, ज़िंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी। क्या कहने हकीम साहब, बहुत मुनफरिद, बहुत मुनफरिद। बकाया शेर मैं सुना देता हूँ। नहीं, आगाज़ से ही तो मज़ा नहीं आएगा हकीम साहब। है कहीं साकी कहीं जाम की कारस्तानी, है कहीं साकी कहीं जाम की कारस्तानी, ज़िंदगी गर्दिश अय्याम की कारस्तानी। सुभान अल्लाह। और शेर देखें कि कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। वाह वाह, मुकर्रर इरशाद। कामयाबी को भी खातिर में नहीं लाती है, देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। और इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी। क्या कहते, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी, इब्तदा ही में है अंजाम की कारस्तानी। और शेर देखें कि राब्ता मुनक़ता हो ही नहीं पाता उससे, राब्ता मुनक़ता हो ही नहीं पाता उससे, देखिए लज्जत दुश्नाम की कारस्तानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए लज्जत दुश्नाम की कारस्तानी। और आखिरी शेर, मक्ते का शेर, तूर बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, तूर बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम की कारस्तानी। हकीम साहब, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम की कारस्तानी। किसी दिन अगर हम कॉल्स ना लें, क़स्सा भी ना बयान करें, गुफ्तगू भी ना करें, और बारहा आपसे कहते रहे हकीम साहब मुकर्रर इरशाद, तो भी शायद दिल ना भरे। बहुत उम्दा। नौमान साहब हैं हमारे साथ आरा से। नौमान भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम साहब से मेरा एक सवाल था। मेरे को जो है ना स्टोन प्रॉब्लम हुआ अभी। जी, किडनी में कि गॉल ब्लैडर में? नहीं, किडनी में स्टोन प्रॉब्लम हुआ। कल ही मैंने चेकअप करवाया। जी। तो दो जी नौमान भाई। जी, तो स्टोन में एक 9 mm और एक 5 mm का पत्थर निकला। हाँ। बट उसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है राइट साइड में, और मैं उसके लिए मतलब मेडिसिन वगैरह भी ले चुका हूँ अभी कल से, लेकिन उसका पेन नहीं कम हो रहा है मेरे को। ठीक। हेलो अमन भाई जी, किडनी में तो कितनी भी बड़ी पथरियां हों, उनका निकलना
टूट कर निकलना, रेजा रेजा होकर निकलना मुमकिन है। तो देखिए, मैं अक्सर एक नुस्खा बताता हूँ, उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा गुजरा और सबकी पथरियाँ निकल जाती हैं। आप भी समझ लें नुस्खा क्या है। एक तो आते हैं गूलर के पत्ते, गूलर मिले या गूलर के पत्ते मिले, एक ऐसा पेड़ जो कद्दावर पेड़, और इसके पत्तों को बकरियां बहुत शौक से खाती है। जानवरों, बकरे बहुत शौक से खाते हैं। ईद बकराईद को आपने देखा होगा, लोग जब बकरे फरोख्त करते हैं तो वो पत्ते भी साथ में उनके होते हैं। तो ये गूलर के पत्ते या गूलर मिल जाएं, आप थोड़े से ज़्यादा से तोड़ के रख लीजिए, हर जगह होते हैं ये। तो ये 2-3 पत्ते चबा के खाइए, और एक गिलास में कम से कम 1 या 2 नींबू निचोड़े पानी में, 2 गिलास में 1 या 2 नींबू निचोड़े और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून डाल दें, और इस पानी से ये पत्ते खाने हैं, बस रोज़ाना 1 बार। और ये 1 दिन से 10 दिन तक किसी भी किस्म की पथरी को रेजा रेजा करके निकालने की ताकत रखता है। जी, परशुराम जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हमें सुन पा रहे हैं भाई? परशुराम जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, नमस्कार मैडम, नमस्कार। जी जी, आदाब। फरमाइए भाई, क्या सवाल है? 15 साल पहले का मोर एक्सीडेंट हो बैलगाड़ी, जी सुना था ना? तो बोलते जाइए। हाँ, हेलो, बोलते जाइए। 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, 15 साल पहली बार गाड़ी से एक्सीडेंट हुई थी। हाँ। तो डॉक्टर बन बोली थे कि रीढ़ की हड्डी खिसक गई। अच्छा। तो मैं पैरालाइज हो गया, फिर बिस्तर वहाँ। जी। और एक तो समस्या रही मोदी दिल मिर्गी होगा। ठीक है, और कोई समस्या, और कोई परेशानी? सुनना 1 मिनट और बात पूरा होने। ये दोनों समस्या लेकर हेल्पलाइन में फोन लगाए। आपकी दूसरी समस्या हम तक नहीं पहुंच सकी परशुराम जी, एक बार जरा फिर दोहरा दीजिए अपनी बात को। दूसरा। हेलो जी, मिर्गी की समस्या, मिर्गी की समस्या है। ठीक है, ठीक है। जी। और ये दूसरी समस्या लेके आप हेल्पलाइन में फोन लगाए। हाँ। तो वहाँ से मौलाना जैतून के सिरका भेज। हाँ। और सब बोल किया। ठीक है, कुछ फायदा? हाँ, यही तो फायदा नहीं, दवाई खत्म हो गई। ठीक। ऐसा मजा दवा मध्ये नवरात्री करे बार नहलाए मत कभी आ गए। घर के मन ताना बन पैसा खत्म कर और काट और से साहब यहीं तक इनकी बात पहुंच सकी कि गोंद सियाह और इन्होंने जैतून का नमक, जैतून या जैतून का सिरका इस्तेमाल किया। जी, फायदा बता रहे हैं, कुछ तो है। उसके बाद की बात कुछ भी समझ में नहीं आई। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस परशुराम जी आ रहा था आवाज़ में, जो कुछ हम तक बात पहुंची उसका जवाब दिया चाहते हैं। ख़त्म हो गया तो और मंगाना। अगर आपको फ़ायदा शुरू हो गया है, ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं, यूनानी दवाएं हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा शुरू हो गया तो एक दिन आप अच्छे हो सकते हैं। और जिस तरह आपको दवाइयाँ बताया गया है उसी तरह इस्तेमाल करते रहें और भगवान से मदद भी मांगें और अपना ख्याल खुद रखना ज़रूरी है। बहुत पुराना मर्द है, थोड़ा टाइम लग जाए तो आप बर्दाश्त कर लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, इस्तकबाल है सुधा जी, बहुत बहुत फारिहाना इस्तकबाल। मेरी प्यारी बेटी अस्सलाम वालेकुम। हमारे मसीहा आपको भी अस्सलाम वालेकुम बहन तो ले रखा हैं। माशा
माशाअल्लाह, आज की गजल भी क्या गजल है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये तो आपका हर शेर बली गाना है। कोशिश करती हूँ सुनाने की, लेकिन हमें चौथा और पांचवें शेर का आपके 2 अल्फाज समझ में नहीं आए, वो जरूर बताइएगा हमें। है कहीं ना कहीं साखी नजाम की कारस्तानी, जिंदगी गर्दिश आयाम की कारस्तानी, वाह वाह, कामयाबी को भी कातिल में नहीं लाती है, देखिए हसरत नाकाम की कारस्तानी। इश्क के पहले कदम पर मुझे मायूस किया, इब्तिदा ही में अजना अंजाम की कारस्तानी। बहुत बहुत उम्दा। राब्ता मुक्ता, ये शब्द समझ में नहीं आया। मुक्ता का मतलब क्या है? हो ही नहीं पाता उनसे। मुनकता, हाँ जी, मुनकता मतलब राब्ता खत्म, मुनकता माने खत्म। अच्छा अच्छा, खत्म, ठीक है। देखिए लज्जते दुश्मनाम की कारस्तानी, तूल बहुताम लगाने के सिवा कुछ भी नहीं, जुर्मे ना करदा के इल्जाम की कारस्तानी, क्या कहने से। इसका भी मतलब समझ में नहीं आया सर, हमें हाँ, बताइएगा। बहतान, हाँ जी, बहुत तूल हाँ जी। बहतान लगाने के सिवा कुछ भी नहीं। बहतान मतलब इल्जाम। अच्छा, इल्जाम। और हमेशा आप सर हमारे करदा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ना करदा जुर्म, इसका क्या मतलब होता है जी? हाँ, एक तो किया हुआ जुर्म, एक ना किया हुआ जुर्म। जुर्म ना अच्छा। करदा के इल्जाम, जो मैंने खता नहीं की उसके इल्जाम की कारस्तानी। ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया सर। काफी आप हमारे शहंशाह जज्बात हैं, यूं कहिए हिकमत के दलील साहिब भी हैं। सच जानिए आप दोनों हमारे लिए बहुत मुनफरिद है। वाह, सिर्फ बात नहीं बहुत होती, उर्दू सीख ली। बहुत सीख। बहुत सही सही लफ्ज बोला आपने, मुनफरिद। मुनफरिद भी आप समझती होंगी कि लाखों करोड़ों में एक अलग। बहुत सही लफ्ज बोला। जिस दिन बात नहीं होती बहुत दुख होता है, लगता है हमारा कुछ खो गया। एक बात कहें, माशाल्लाह आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। गुजारिश है आप दोनों कान के पीछे काला टीका लगा कर के आइए। पता है यूं तो नजर अपनों की लगती नहीं, फिर भी लगता है कहीं लग ना जाए। अपना दोनों ख्याल रखा करिए। आज के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सर मेरा एक सवाल भी है कि आपने यूरिन के लिए बताया था, जैसे बताते हैं लाजवंती दूध में घोल कर लें और फिर चिलगोजा गोंद ले लें, तो मैं खसखस के साथ मोरिंगा गोंद ले रही हूँ। उससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं, पर चिलगोजा गोंद से शायद मुझे लगता है सूट नहीं करता। उसके खाने के बाद मुझे पूरे शरीर में गर्मी भड़क जाती है। इतनी ठंड में भी ऐसा लगता है पंखा चला लूं। तो फिर मैंने 2 दिन लिया, उसके बाद मैंने गोंद बंद कर दिया चिलगोजे का। बाकी आप बताइए नुस्खा कैसे है आपकी नजर। ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। क्या वाह वाह। नशा उतर चुका है पर खुमार नहीं जाता, रफ्ते मोहब्बत है भुलाना मेरे बस में नहीं। पर क्या करूं, दिल की बीमारी ही ऐसी है, वो बेवफा सही प्यार नहीं जाता, क्या करें। बहुत उम्दा सुधा जी। आप तो माशाल्लाह रोज़ बरोज़ उर्दू के बहुत ही खूबसूरत अल्फाज न सिर्फ ये कि समझने लगी हैं, बोलने लगी हैं, जुमलों में इस्तेमाल कर रही हैं। हकीम साहब ने दुरुस्त फरमाया था, ये प्रोग्राम एक दरसगाह है हकीम साहब। कभी हम देखते हैं बहुत सारे अल्फाज हमारे गैर उर्दूदा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, और उसका सेहरा अल्लाह ने आपके सर बांधा है। हाँ देखिए, गैर उर्दूदा में तलब बहुत होती है। मैं कभी उर्दू दानों को कुछ बताना चाहता हूँ तो वो बुरा मानते हैं, वो सोचते हैं हमें कमतर समझा। लेकिन गैर उर्दू दान में तलब बहुत होती है, सीखने की चाहत बहुत होती है। जैसे हमारी सुधा जी में है, तो तलब आखिर कुछ भी करा लेती है। आदमी को अंदर से अगर तलब हो तो कुछ भी करा लेती है। और मेरी गज़ल को सुनकर मुझे ही सुना देना, ये
کسی اور میں صلاحیت نہیں کہ اسی وقت اسی لمحہ میری غزل کو پڑھ کر چاہے وہ کتنی غلطیاں بھی کریں تو سب معاف، کیونکہ وہ سیکھ رہے ہیں. اور بغیر غلطی کیے دنیا کا کوئی بھی ششیہ نہیں کہ کچھ سیکھ جائے. دنیا کا کوئی بھی ششیہ غلطیاں کرنے سے استاد کو ایک دم غصہ آتا ہے اور وہ پھر جلدی سے ان کا لفظ درست کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا بولو. تو برا بھی نہیں مانتے. سدھا جی کبھی کچھ بتا دو تو، اور محبت بھی بے حساب کرتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ منفرد لفظ جو آپ نے بولا ہے یہ کتنا مشکل ہے بولنا. پہلے اس کے بولنے کے لیے اس کو محسوس کرنا اور سمجھنا پڑتا ہے، اور آپ نے اتنی آسانی سے بول دیا. ہم لوگ بہت خوش ہیں آپ کی اردو سے، آپ کے جڑنے سے. اور آپ کا نسخہ تو ٹھیک ہی ہے، آپ جو جس طرح لے رہے ہیں لے سکتے ہیں. اور وہ گول چلگوزہ ہاں واقعی تیز ہوتا ہے، کچھ زیادہ آپ لے بھی لیتے ہوں گے. جتنا لیتے ہیں اس سے بھی آدھا لے لیا کریں، اگر آپ کو یعنی سوٹ کرے تو بہت اچھا فائدہ ممکن ہے. چلتے چلتے ٹھہریں گے، پروگرام کو تھوڑا سا وقفہ درکار ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور ایک بار پھر تہہ دل سے تمام ناظرین کی طرف سے حکیم صاحب آپ کا بھی والہانہ استقبال. خیر مقدم. جزاک اللہ خیر. پہلے فرزانہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، روبینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی فرزانہ بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ننند ہے ہاں جس کا خمر ہے اردو میں تھائرائڈ ہے اور گلوں میں انفیکشن ہوتا، 15 دن سے ایک بار ہوتے رہتا انفیکشن. تو اس کے لیے انہوں نے آملہ، میتھیا، دھنیا پاؤڈر اور مورنگا گون آلریڈی استعمال کرے، لیکن ان کو کیا گرمی سے باواسری کے جیسا ہو رہا اور موشن کی جگہ درد بھی ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی. تو اس کے لیے کیا نقطہ بتا دیا؟ اور دیکھیے اب کی بار جو نسخہ بنائیں تو وہ اس طرح کھانا کہ ایک چٹکی نمک زیتون، ایک چٹکی کھانے کا سوڈا، اس پانی کے ساتھ یہ نسخہ لیا کریں. تو ان کی بواسیر کی پرابلم اور یہ گلے کے انفیکشن کی پریشانی اور تھائرائڈ کی پریشانی میں فائدہ ہونا ممکن ہے. جی روبینہ صاحب کیا سوال ہے؟ روبینہ بیگم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی میں وہ گورے ہونے کا نقطہ پوچھی تھی تو حکیم صاحب بتائے تھے. اچھا کیا لے رہے ہیں آپ؟ گوند، آملہ، میتھی وہ سب اس میں ڈال کے مکس کیے تھے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 24. ہاں آملہ، میتھی اور گون مورنگا یہ نسخہ ہے. ہم وزن لے کر پاؤڈر بنائیں اور 2 گرام 3 گرام کھا سکتے ہیں. دودھ سے لیں، پانی سے لیں یا ناریل پانی سے. اور ہر تیسرے دن ایک گولی ملٹی وٹامنس اور کیلشیم یکت ملٹی وٹامن کیلشیم کی ایک ساتھی گولی یا کیپسول آتا ہے، وہ تیسرے دن ضرور لیں، آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی حکیم صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک کالر نے بہت رقت کے ساتھ آپ سے ایک التجا کی، درخواست کی، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، اور کہا کہ اپنی انفرادی عبادت میں اور دعاؤں میں بھی اور کسی دن خاص طور پر آپ اجتماعی طور پر بھی دعا کیجیے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بچی ہو چاہے بیٹے ہوں، سب کی شادیوں کا مسئلہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن جس آس اور امید سے جو میری تمہیدی گفتگو تھی قصہ وہ اسی طرف اب میں لے کر آ رہی ہوں کہ آس، امید اور خاص طور پر یقین. اب اسی پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایسے قحط کا عالم تھا، علاقے کے لوگوں نے کہا کہ چلو نماز استسقاء کے لیے سب میدان میں جمع ہوتے ہیں. بڑے چھوٹے سب کے سب میدان میں پہنچے. ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ چھتری لے کے آیا. تو ایک بزرگ نے کہا ارے چھوٹے میاں یہ چھتری، کہا جس سے مانگنے جا رہے ہو اس کی رحمت پر اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ برسا دے گا، تو میں اسی لیے چھتری لے کے آیا ہوں، میں بھیگ جاؤں گا. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن دل کہیں اٹکا ہوتا ہے، کہیں کاروبار میں، کسی الجھن میں، پریشانی میں، کسی کبھی کبھی خواتین کا گھر کے بچوں کی دیکھ بھال میں. لیکن جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں،
اپنے لیے کریں, اپنے پیاروں کے لیے کریں, کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے آپ کے؟ کیا سوال پوچھ لیا آپ نے. ہاں دیکھیے, میں اپنے آپ کو دنیا کا بڑا گناہ گار مانتا ہوں, اور جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو ایک آقا کے سامنے ایک نوکر یا ایک حاکم کے سامنے ایک گناہ گار کو جیسے رہنا چاہیے ویسے پیش ہوتا ہوں. اور ہم دراصل سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنے آقا کے دربار میں کیسے پیش ہوتا ہے. ایک انسان ایک معمولی تھانے میں جاتا ہے نا, تو وہ اندر سے اس کی روح کانپتی ہے کہ کہیں مجھ پہ کچھ ایسا کیس نہ بن جائے, کہیں مجھ پر کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے, اور ڈرتا ہے. تو یہ جو کبھی کبھی تھانے جانے والے لوگ ہیں, یہ جب بھی جاتے ہیں تھانے میں بہت گھبراتے ہیں, بہت کانپتے ہیں. اور یہ جو روزانہ جانے والے لوگ ہیں, ان کی دوستی ہوتی ہے ان سب سے. تو یہ جو ہمارا تھانے دار ہے, یہ ہمارا جو رب ہے, یہ ہمارا بھگوان ہے, ہمارا اللہ, یہ ایک ہی ہے. یہ سب کو محسوس کرتا ہے. اس کے پاس اس قدر ذخیرہ ہے محسوس کرنے کا کہ اگر ذرا بھی خیال یا کپٹ یا تصنع یا بناوٹ آ گئی تو یہ سمجھ جاتا ہے. اگر یہ بات کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کے سامنے چایا جائے, اور بس میں ہوں اور میرا رب ہے, بس یہ سوچ کے, اور پھر شرمانا کچھ نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں کبھی دعا کرتا ہوں تو میں زار و قطار رونے لگتا ہوں, اور میرے گھر والے, مجھے دیکھنے والے, میرے رشتہ دار سب اعتراض کرتے ہیں, کیا ناٹک کرتا ہے, کہ جو میرے بے تکلف لوگ ہیں کہ ٹی وی پر رونے لگتا ہے, کوئی طریقہ ہے. میری بیوی بھی کہتی ہے, میرا بیٹا کہتا ہے بڑا, جو سمجھدار ہے, کہ پاپا آپ روتے ہو اس پہ. میری چھوٹی بچی 5 سال کم و بیش, وہ چلتے وقت مجھے رخصت کرتی ہے, کہتا دادا رونا نہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں رونا, ٹھیک ہے نہیں رونا. لیکن کیا کروں میں کہ اگر کوئی مجھ سے دعا کو کہے تو کیا میں اس سے ایسے عارضی دعا کر دوں کہ جس میں آنسو بھی نہ آئے. ایک ماں کے سامنے ایک بچہ کیسے روتا ہے اور اپنی بات منوا لیتا ہے, اور میں رب العالمین کے پاس اس کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کیسے نہ رہوں. ایک ہی طاقت ہے, وہ اللہ ہے, اور پوری دنیا کے آگے رونے سے اس کے سامنے رو دینا بہت اچھا ہے. بس میں یہ ذہن میں کرتا ہوں, دعا کا ماحول بن گیا. مجھ سے اکثر لوگ اجتماعی دعا کے لیے کہتے ہیں, حالانکہ انفرادی دعا میں تو میں یاد رکھتا ہی ہوں, لیکن میں اس لائق نہیں ہوں. آپ کا بھرم اور میرا بھی بھرم رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ. ان بچیوں کے جن کے رشتے میں دشواری ہے, اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ان کا رشتہ بہتر سے بہترین کرا دے. یا اللہ تو اگر چاہے جو بیمار ہیں, یا اللہ تو ان کو بغیر دوا کے بھی شفا دے دے. آمین. یا اللہ تعالیٰ تو نے خاکسار کو طبیب بنایا, اور ایسا بنایا کہ میں تیرا نام لے کے جب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں تو ان میں بیشتر لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے. یا اللہ میں اپنی حیثیت جانتا ہوں, تیرے آگے کچھ بھی نہیں, لیکن مجھے بس یہ یقین ہے کہ میں نے جو کچھ پایا آج تک تجھ سے پایا, اور جتنی حفاظت تو نے میری دعاؤں کی, جتنی عزت میری دعاؤں کی رکھی وہ تو نے رکھی. تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے,
اور تو میرے سامنے موجود ہے، اور میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، میری اپنی ذاتی دعاؤں میں چاہے کچھ تخفیف کر دے، میں اپنوں کے لیے کوئی دعا کروں تو اس میں کچھ تخفیف کر دے، لیکن یہ جو ویورز ہیں، جو لوگ مجھ سے دعا کی امید رکھتے ہیں اور مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت پوری کر دے، یا اللہ ہر اس لڑکی کا رشتہ کرا دے جو ابھی رشتے کے لیے جس کی ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر ماں کو یہ خوشی نصیب فرما کہ اس کا رشتہ ایک خوف خدا والے لڑکے سے کرا دے، یا اللہ تعالیٰ ہر باپ کو یہ خوشی نصیب فرما کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، یا اللہ تکالیف تو آتی ہے دنیا میں، بغیر تکلیف کے تو کوئی شخص نہیں، لیکن وہ تکالیف بھی تو دیتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ تو اس لیے دیتا ہے کہ ہماری کچھ تربیت ہو جائے۔ میں نے دنیا کی جو تکلیف اٹھائی، میں سب سے زیادہ تیرا احسان مانتا ہوں کہ اگر تو یہ تکالیف نہیں دیتا تو میں کچھ سیکھ نہیں پاتا۔ میں تجھے یا اللہ تعالیٰ اپنا رب مانتا ہوں، سب کا رب مانتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے دعا کرنی نہیں آتی لیکن لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ جب وہ مجھے مجبور کرتے میں تیرے سامنے التماس کرتا ہوں، اور تو بھی خوب ہے کہ میرے یہ معمولی الفاظ اور میرا یہ بے ڈھنگا طریقہ قبول کر لیتا، ان کی دعائیں قبول کر دیتا۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان رکھ، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ جو لوگ متعصب ہیں ان کا تعصب ختم کر دے، یا اللہ تعالیٰ جو وطن پرست نہیں ہیں ان کو وطن پرست کر دے، یا اللہ تمام ممالک میں امن و امان رکھ، اور ہر گھر میں ہر بیٹی کے ہاتھ پیلے کرا دے۔ یا اللہ تیرا بہت شکریہ، یا اللہ میری عزت رکھ لے، میں نے جن لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ایک اور بریک یہاں پر لینا ہے ناظرین، ایک وقفہ اور درکار ہے، بریک کے بعد حاضر ہوئے، آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر، کہیں نہ جائیے گا، بہت جلد حاضر ہوئے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو تمام ناظرین کی طرف سے خوش آمدید کہیں۔ خیر مقدم حکیم صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حیدرآباد سے ایک خاتون ہے، اختری صاحبہ، آپ ہیں فون لائن پر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن۔ جی سوال ہے، حکیم صاحب کی دعا اللہ قبول کرے، ثم آمین۔ جی ایک سوال تھا بیٹے کے لیے، 21 سال کا ہے نا، ہاں سردی سے مارجن آرکیئر 1.5 سال سے لے رہے، جی ابھی ان کو نماز میں اٹھ بیٹھ کرے تو ہڈیوں میں آواز آ رہا، پیروں میں، ٹھیک ہے، اور ذرا دبلے بھی ہو گئے ان کے لیے، گرم پانی پیتے، مارجن آرکیئر لیتے، 1.5 سال سے لے رہے ہیں، بہت الحمدللہ سردی کے لیے اس کا کم ہے بہتر۔ جی ہڈیوں میں نہیں، کٹ کٹ آواز آتا نماز میں۔ ویسے تو دیکھیں معجون آرکیئر ایک اچھا نسخہ ہے جو بچوں کو فائدہ کر دیتا ہے، آپ بڑے استقامت سے اسے لے رہے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو فائدہ بھی دیا، اور یہ ہڈیوں سے آواز اشارہ کرتی کہ کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے، تو ایک کیلشیم ایک ہفتے میں ایک بار ایک کیلشیم کی ٹیبلٹ ضرور لے لیا کریں، ایلوپیتھ میں لے لیں، اور اس کے باوجود بھی اگر بند نہ ہو تو پھر گون سیاہ ہے، دیکھیے تمام ہڈیوں، تمام جوڑوں، تمام آوازوں، تمام درد جو ہڈیوں اور جوڑوں سے وابستہ ہے، ڈسک سے وابستہ ہے، سب سے اچھا میری نظر میں دنیا کا بہترین گون سیاہ، اگر اصلی مل جائے تو آدھا گرام کھانا بہتر ہے، ان کو دودھ سے دیں تو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ حیدرآباد سے عائشہ صاحب، بتائیں سوال کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عائشہ باجی، کل میں نے سوال جو لکھائی تھی نا، تو وہ چینل کیا بولتے دوسرا ایپیسوڈ ڈال رہے تھے باجی، نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا ٹی وی میں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ سوال دوہرا دیجیے عائشہ۔
जी बाजी, जी वो बताइए। 5 सवाल थे बाजी मेरे। हाँ मुझे याद है 5 सवाल आते, लेकिन क्या थे ये नहीं याद है जी। हाँ, कोई भी एक सवाल भी नहीं मिला बाजी मुझे। कोई बात इसलिए नहीं, मैं पहला आपसे सवाल बात- बताइए, दोहरा दें सवाल में। बाजी वो जो मैं ना यूरिन प्रॉब्लम एक मेरे रिश्तेदार हमको है बल्कि बोले ना वो है, और उनके पैर भी और उनका चेहरा भी सूजा हुआ रहता। हाँ जी हेलो जी जी, दूसरा सवाल। जी बाजी, दूसरा ना मेरे दीदी को ना बाजी चेहरे पे रेड रेड कलर के धब्बे आ रहे हैं, उनको स्पॉट्स आ रहे हैं। और है बाजी ये जो है ना तरकारियों में जो जॉइंट्स है ना 1 2 3 ऐसा, वो खा सकते क्या फ्रूट्स में हो तरकारियों में? और मेरे को 1 घंटा वॉकिंग करे तो बाजी पैरों में बहुत दर्द हो रहा, तो उसके लिए। और एक आपका तीसरा सवाल नहीं समझ में आया हकीम साहब, आप तक पहुंच गए? नहीं, नहीं ना, जी। तीसरा सवाल दोहराइए। तीसरा बाजी पैरों में मेरे को वॉकिंग करे तो दर्द हो रहे हैं पैर। नहीं नहीं, इससे पहले जो आपने कहा था खा सकते हैं, क्या चीज़ है जो खा सकते हैं? वो बाजी वो जो तरकारी वेजिटेबल्स जॉइंट्स आते ना, गाजर हो, अब 4 5 ऐसा जॉइंट्स आते ना जो चिपके जमीन हुए के हैं। नीचे होते हैं, जो जमीन के जी। नीचे, गाजर, मूली, शलजम, इस तरह। हाँ जी जी बाजी, वैसे 5 6 ऐसा पूरे जॉइंट्स आते ना, तो वो खा सकते क्या? जूस बना के पी सकते क्या? और क्या बोलते हैं, एक पैरों में दर्द है बाजी मेरे को वॉकिंग करे तो। ठीक है, 5वां सवाल। और उसके लिए जी 5वां सवाल कुछ याद नहीं है बाजी मुझे। चले आज 4 रहने देते हैं, फिर याद आएगा इंशाल्लाह तो आप कल कॉल कर लीजिएगा। जी हकीम साहब। ये जॉइंट में अगर बहुत दर्द है तो दवा लेनी चाहिए। ये 1 घंटा वॉकिंग में हो सकता है कि पैर इसलिए दुखते हों कि आपकी चप्पल दुरुस्त ना हो। इसके लिए स्पोर्ट्स के शूज़ होते हैं, अगर नहीं है तो वो ले लें, दवाई ना लें। आप 1 घंटे वॉक कर पाते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो अपने शूज़ बदल के देख लें, स्पोर्ट्स के लें, तो फिर नहीं थकते और दर्द नहीं होता। और आधा घंटे भी कर 2 बार में ये एक्सरसाइज यानी वॉकिंग कर सकते हैं। इससे फिर थकन और दुखन कम हो सकती है। आपको बीमारी कोई नहीं है पैरों में, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। फिर भी अगर इसके बावजूद भी दर्द हो तो गोंद स्याह तो आप जानते हैं सबसे अच्छी दवा दुनिया की, जो रॉ मटेरियल कच्ची दवा के रूप में है। अगर असली मिल गई तो आपके दर्द से निजात, कैसे भी दर्द से निजात मुमकिन है। अपने बुज़ुर्गों को दिया करें ताकि वो मजबूत रहे और उनको कोई दर्द ना हो। तीसरा सवाल। एक इनकी दीदी हैं जिनको रेड धब्बे आ रहे हैं स्किन पर, चेहरे पर। हाँ याद आ गया। देखिए, नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर पूरे दिन में 1 बार पिला दिया करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर पिलाएं, फ़ायदा होना मुमकिन है। और ज़ेरे ज़मीन जो सब्जियां हैं, गाजर, मूली, शलजम, ये नहीं खा सकते? हाँ, एक सवाल और रह गया इनका। ये यूरिन इन्फेक्शन है किसी को। जी, पहला सवाल। और चेहरे पे सूजन, बोलने वाली थी लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर बाद बोलूँगी। तो ये अलसी को भून लें, हल्का सा भूनना है और पाउडर बना लें। और ये नुस्खा बनाने में जल्दी करें क्योंकि उनको ऐसी बीमारी है कि उसे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। अलसी का पाउडर 1 या आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, इसे खाएं। और ये 1 चुटकी 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पी लें। ये खुराक दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें। उनकी ये परेशानी, सूजन और इन्फेक्शन का ठीक होना मुमकिन है। और जूस बनाकर आप ले सकते हैं अगर ले पाते हैं तो। जो ज़मींदोज़ जो सब्जियां होती हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीन से नीचे जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं, लेकिन
काफ़ी तर तो चीज़ें ज़मीन में ही पैदा होती हैं. अगर आपको चलता है तो आप जूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. चलते चलते ठहरेंगे, प्रोग्राम को थोड़ा सा वक्फा दरकार है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर हुए. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर तहे दिल से तमाम नाजरीन की तरफ से हकीम साहब आपका भी वालेहाना इस्तकबाल, खैर मकदम. जज़ाकल्लाह खैर. कुलदीप जी, इस्तकबाल है भाई आपका, फरमाइए क्या सवाल है. जी हकीम साहब से बात हो सकती है? सुन रहे कुलदीप हैं? भाई मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है. जी ये जानना चाहते हैं कि हमको जो है हमारे संबंधों में कुछ दिक्कतें आ रही हैं. जो है गोंद वाला वो मंगाना चाहते हैं, तो वो उसको कैसे चलेगा, या घरेलू नुस्खा कोई बता दीजिए हमको. ठीक है कुलदीप भाई, एक तो वज़न ना उठाए, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें. और ये घरेलू नुस्खा ही है जो मैं आपको बताता हूँ. गोंद स्याह ये असली ले लीजिए. आजकल आपको पता है हमारे यहाँ क्या नकली का दौरा है, ना दूध असली है ना शहद असली है. बच्चों को भी हम पता नहीं जहर पिला रहे हैं और बड़ा मसला है. असली ले लें गोंद स्याह, बस आधा ग्राम, यानी एक काबली चने की बराबर खा लें आप 2 बार खाने के बाद. कैसा भी मनकों में दर्द हो, डिस्क में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, जानू में दर्द हो, थाइज में दर्द हो, रगों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, मोढ़े में, कोहनी में, आप कभी असली गोंद स्याह खाकर देखें. आपके घर में बुजुर्ग वगैरह होंगे, उनको देकर देखें. मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी रॉ मटेरियल, 40 साल मेरा तजर्बा है, देखी नहीं आज तक, ना देश में ना विदेश में. ऐसी कोई दवा नहीं है जितनी अच्छी ये फायदा करती है. परवीन साहब, इस्तकबाल है बहन, क्या सवाल है. परवीन साहब हमें सुन पा रही हैं? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम बहन जी, फरमाइए. हकीम साहब को भी सलाम. वालेकुम रहमतुल्लाह. मैं हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मैं हाँ सुन रही हूँ. टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, म्यूट कर बंद दीजिए जी. दी. बहुत मेरे बहुत बच्चे शुक्रिया. के कमर का दर्द था, जो रगों का दर्द था, वो कम हो रहा मेरे बच्चे को सिया गोंद से. और आपके चुटकुले मैं कर लेती हूँ अपने लोग भाइयों के सामने, उनके सामने सबको बोलती हूँ करो गोंद मोरिंगा खाओ. मतलब सब अपने सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप हकीम साहब के, सबका सबको फायदा है. मेरे को और एक मैं अपनी बेटी के वास्ते पूछना था. 2 किलो ले रहे हैं और सर्दी में जलिया का पाउडर बना के खा रहे हो ना, उसके साथ उनको थायराइड भी है. थायराइड का भी कुछ कर सकते क्या, साथ ले सकते क्या? ठीक है. देखिए मोहतरमा, ये जो नुस्खे जात मैं बताता हूँ, मैं इसलिए नहीं बताता कि सिर्फ आपको फ़ायदा हो जाए. मेरे जहन में ये चलता है कि जब आपको फ़ायदा हो जाएगा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको फ़ायदा हो जाए तो फिर आपके पूरे ख़ानदान तक आपके ज़रिए नुस्खा पहुँच जाए और वही आप काम करें. मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि कोई भी खातून हो, मर्द हो, बहन हो, भाई हो, जो भी हमारे साथ जुड़े, पहले ख़ुद तसल्ली कर ले. आपकी तरह इलाज आप अपना कर लें. जैसे अल्लाह ने आपके बच्चे को फ़ायदा दिया, अब आप हमारे साथ जुड़े रहें. किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में आपके ख़ानदान, आपके मुताल्लिकीन में, आपके पड़ोस में, आपके दुश्मन को भी अगर दर्द हो, ये नुस्खा उस तक भी पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है. और क्या सवाल किया है? और थायराइड के लिए वो क्या करें हकीम साहब, बच्ची को थायराइड है. थायराइड का तो बड़ा अच्छा इलाज है और उससे भी छुटकारा मिल जाता है मेरे नज़दीक. दवा तो आप खाती रहे थायराइड की, और ये धनिया, आंवला और मेथी का दाना, ये 3 चीज़ें हैं. धनिया, आंवला और मेथी का दाना. रेशियो समझ लें
धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी का दाना 100 ग्राम, इनको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, वो 1 चुटकी, और खाने का सोडा 1 चुटकी, 2 गिलास पानी में डालें। और इस पानी से ही खाना है। सुबह आपकी दवा के आसपास ही खा लें जो थायराइड की खाते हैं, और रात को सोते वक्त। अगर लगातार 6-7 महीने लिया जाए तो मोटापा भी कम हो सकता है, थायराइड भी ख़त्म हो सकता है, और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। साजिदा साहब, क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे कई सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि 1 किलो आंवला के मुरब्बा में चाटनी कितनी डालेंगे, चाटनी किस तरह डालेंगे? और दूसरा सवाल है कि वजू के फवायद में लिखा था कि पैर धोने से इस्तरखा नाम की बीमारी नहीं होती। इस्तरखा नाम की बीमारी में क्या तकलीफें होती हैं, ये जानना चाहती हूँ। वो क्या तकलीफें होती, वो कैसी बीमारी है? और तीसरा सवाल ये है कि किसी बात में मूड खराब हो जाता है तो 2-3 घंटे लग जाते हैं ठीक होने में, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं, तबीयत मुज़महिल हो जाती है, इसका क्या इलाज है? माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तबीयत मुज़महिल हो जाती है। अच्छा देखिए, चाशनी इतनी हो कि वो आंवले उसमें डूब जाए, मतलब समझ सकते हैं आप कि वो तर हो जाए, और ऐसा ना हो कि ऊपर को उठे हुए हो, उसमें तैरने लगे। और चाशनी बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो दुनिया की सबसे अच्छी चाशनी बनती है वो कैसे बनती है। एक आते हैं नींबू का सत्त, लीमू का सत्त, या नींबू सूखा हुआ नींबू का सत्त मिलता है। ये 1 या 1.25 चम्मच चाय का चम्मच 300 ग्राम पानी में मिला दें और उसे आग पर चढ़ा दें। और जब ये खौलने लगे, फ़ौरन ही खोल जाता है डालते ही, क्योंकि 300 ग्राम तो बहुत ज़रा सा होता है, तो 1 किलो चीनी इसमें डाल दें और इसे चलाते ही रहें। ये 300 ग्राम पूरी चीनी उसको पानी को पिएगी, और ये फिर चाशनी जमती नहीं, कभी चलाते रहें जब तक चीनी नज़र आना बंद ना हो जाए। अच्छा, जब इसे आप चलाएंगे और आग तेज़ करेंगे तो एकदम इसमें लास्ट में ऐसा जोश आता है तो आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा कि फ़ौरन ये बहुत तेज़ी से गोली की तरह बाहर निकल जाता है। तो उस वक्त में आप तैयार रहें चूल्हा बंद करने के लिए। ये चाशनी तैयार हो गई 1 किलो। इसमें आप 2 किलो आंवले डाल सकते हैं। और क्या सवाल? जी, वज़ू के यूँ तो बहुत सारे फ़वायद हैं हकीम साहब, लेकिन पैर धोने से जैसे इन्होंने कहा कि कोई बीमारी है, अब वो नाम समझ में नहीं आया क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही थी, सरखा या इस्तरखा कोई इस तरह की, तो ये कौन सी बीमारी है? मैं भी नहीं समझ पाया। असल में इनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही थी। साजिदा साहिबा, इंशाअल्लाह अगर आपसे फिर मुलाकात होती है गुफ्तगू के ज़रिए तो आप ज़रा तफसील से उसके बारे में बता दीजिएगा कि वो लफ्ज़ क्या है, क्योंकि वो समझ में नहीं आया। जी। हाँ, वो मूड ख़राब होने वाला। मूड ख़राब, अरे इतना अच्छा सवाल था जो बेशतर ख़वातीन का हो जाता है। जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बेशतर ख़वातीन का मामला है हकीम साहब, लेकिन होता क्यों है? ये नोट इसलिए नहीं किया था कि सोचा था ये कौन सी भूलने वाली चीज़ है, ये तो मेरा भी मसला है। जी बताइए। हाँ देखिए, अगर हम कभी गौर करें अपनी ज़िंदगी पर कि कुछ एक्सरसाइज तो जिस्मानी है और कुछ एक्सरसाइज रूहानी है और कुछ एक्सरसाइज दिमागी है, तो जितनी भी मूड ख़राब करने वाली बातें हैं या जो भी चैलेंजेस हैं दुनिया के, कहीं सास का चैलेंज है तो कहीं नंद का चैलेंज है, या किसी भी ऐसे आदमी का जो नागवार बातें करता है, तो हमारे घरों में भी ये प्रॉब्लम है कि कभी किसी बहन का रुखी तंजिया है,
وہ جب بھی بات کریں گی تنزیہ ہی کریں گی. بہت کوشش کی کہ کہا کہ بہن یہ اپنا طنز کا رخ ختم کر دو, آپ کی پرسنالٹی میں بہت اچھا اثر پڑے گا. بہت سمجھایا آج تک بدلا نہیں. تو کچھ خصلتیں ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں. تو سمجھدار آدمی یہ ہے کہ اس کا عادی بنا لے اپنے آپ کو. تو ہم نے اپنے کو چینج کر لیا کہ ہم تیار رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے جواب کیا ملے گا. تو ایسی ساس نندوں کا سب کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے, یہ بہت مظلوم لوگ ہیں. کہ آپ کو اور مجھے اللہ نے وہ صلاحیت دی کہ جب چاہے جیسے چاہے بدل لیں, اپنا دماغ بدل لیں, برداشت بدل لیں. لیکن یہ لوگ چینج نہیں ہو پاتے. اب یہ اسی تکلیف سے لوگوں کو تکلیف دے کے زندگی گزاریں گے. جو ان کو برداشت کرے گا اس کا اجر اللہ آپ کو الگ سے دے گا. تو موڈ خراب ہونا ضروری ہے, یہ دماغ کی ایکسرسائز ہے. اور جس نے جتنا اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیا وہ اتنا ہی اعلیٰ اور بالا ہو سکتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب کوئی اور تبدیل نہ ہو تو آپ تبدیل ہو جائے اور اس کو برداشت کرنے لگے. اللہ کے نام پر کچھ برداشت کر لینا میں نقصان کچھ نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کے بہت اجر و ثواب ہے. اور اللہ نے آپ کو اس لائق کیا کہ آپ محسوس کریں اور معاف بھی کر دیا کریں. واہ, بس آپ کا کام تو ہو گیا. جنت تو آپ کی, سمجھ لیجئے جنت تو آپ کی پکی ہو گئی. اگر آپ کوئی کسی کو برداشت کر لیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, چاہے وہ غلط ہی ہے, آپ ہی صحیح ہیں, لیکن پھر بھی برداشت کر لیں. میں تو اکثر ایسا کر لیتا ہوں. باتیں ہماری یاد رہیں, پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا, پڑھتے کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تک اکثر دھنیے گا. میر تقی میر کا شعر ہے, تھوڑی سی تحریف کی ہے میں نے کہیں, اللہ معاف کرے. لیکن حکیم صاحب جس بات کو میں بار بار کہتی ہوں, بارہا کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی, کہ آپ جب گفتگو فرما رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم, بنا کسی شعوری کوشش کے آپ گفتگو کر رہے ہیں. کبھی جب آپ اسے سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کیا کہہ دیا آپ نے. کتنی لوگوں کی سوچ کا دھارا تبدیل ہو جاتا ہے, دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے, دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہو جاتی ہے, زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. تو یہ طرز گفتگو کبھی نہ ترک کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر دے, صحت و سلامتی کے ساتھ. 2 کالرز ہیں. ریحان بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, رجت جی تھوڑا سا انتظار, آپ کی طرف بھی آتے ہیں. جی ریحان بھائی سوال بتائیے. ہیلو جی سوال بتائیے. جی حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ جاننا چاہتے ہیں, ہمارے 2 سوال ہیں. جی ایک تو پاپا جی کے لیے اور دوسرا ہمارے لیے. پاپا جی کو جو ہے چیسٹ میں الرجی کی پرابلم ہے, ان کو شوگر بھی بڑھ جاتی ہے, تو کیا کریں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے نیورو کی پرابلم میں ویٹ بھی بڑھا ہے اور جو ہے میں اپنے جیون ساتھی کو سیٹسفائڈ نہیں کر پا رہا ہوں, میں بہت زیادہ ہی پریشان ہوں. الرجی والد کو آپ کی کون سی ہے؟ چیسٹ میں الرجی کی پرابلم ہے, کھانسی آتی ہے ان کو. کھانسی رہتی. اور دیکھیے اگر یہ مدتوں سے ہے تو سپستان, عناب اور السی, یہ 3 چیزیں 100 گرام خریدیں. سپستان, عناب اور السی 100 گرام. عناب کی گٹلی نکال کے پھینک دیں. اور یہ اس میں 30 گرام پیپ لیں, اسے پیپلا مول بھی کہتے ہیں ہندی میں, وہ ملا کر پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ صبح ہی نہار میں والد صاحب کو گرم پانی پلا دیں یا چائے پلا دیں اسے کھلا کے. یہ دنیا کا اچھا مجرب نسخہ ہے اور 2-4 مہینے لگاتار کھلائیں, تب ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے. امیونٹی بڑھ جائے گی اور پھیپھڑے میں جو گندگی ہے وہ نکل جائے گی اور کف بننے سے رک جاتا ہے اس سے. اور آپ اپنے امساک کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر میل ڈاکٹر سے پوری بات شیئر کر لیں, تو وہ آپ کو مجھ سے بھی بہتر رہنمائی دیں گے. یا کوئی خاتون ہے, کوئی مرض شیئر کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے اکثر ہمارے خواتین, تو
फीमेल डॉक्टर भी हैं वो शेयर कर लिया करें, तो मुझसे भी बेहतर रहनुमाई मिल सकती है। एक लफ्ज़ में अगर आप चाहें तो मैं बता दूं कि आप गौन चिलगोज़ा एक चुटकी, इसबगोल की भूसी दूध में मिलाएं, 1 चम्मच 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें। ये भी आपकी इम्साक को वापस ला सकता है। आज का ये सफ़र यहीं पर तमाम होता है नाज़रीन। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी बातों के साथ, हकीम साहब के ज़ाती तजुर्बात के साथ, उनकी खूबसूरत दुआओं के साथ, बेशकीमती नुस्ख़-ए-जात के साथ। तो आज मिलकर हम चलते हैं हकीम साहब की खिदमत में, शुक्राने के मोती भी खेरते हैं। आपकी नज़र बहुत सारे पाकीज़ा जज्बात, खुलूस, अक़ीदत, एहतराम, इन तमाम जज्बात के साथ बहुत सारा शुक्रिया हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगली मुलाकात में इंशाअल्लाह फिर आपसे बहुत सारी बातें होंगी नाज़रीन। वक्त हो रहा है इजाज़त लेने का, दुआओं के साथ कि आप सबको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।